Ini dia tempat kelahiran Nabi SAW. Sekarang menjadi maktab mukarram. Masya Allah, Masya Allah. Zain dapat gula-gula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Ahlan wa sahlan. Hayyakumullah. مرحبا بكم في الأمة العربية السعودية في مكة المكرمة في جوار بيت الله الحرام. نسأل الله لنا ولكم القبول ويتقبل عمرتكم ويجعل عملكم مقبولا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وعملا متقبلا مبرورا. Selamat datang di tempat ini di rumah Allah Subhanahu wa taala Haram, dan sekarang kita berada di samping Al-Haram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita, umrah kita. Sejarah tentang tempat ini. Ada Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais. Jabal Khandama. Jabal Khandama. Jabal Khandama. Ini Jabal Abu Qubais, ini Jabal Khandama, Gunung Khandama, Gunung Abu Qubais. Jabal Quwayqi'an. جبل قويقعان إن شاء الله. بين الجبال هذا شعب بني هاشم أو شعب أبي طالب. ما شاء Di الله. tengah-tengah ini namanya suku Bani Hashim atau suku Abu Talib. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشعب، لكن مكان مولده مختلف فيه. ممكن ولد في هذا المكان، ممكن في هذا المكان، ممكن في هذا المكان. هذا المكان رواية لكن لا يوجد دليل. Di tempat inilah Nabi SAW dilahirkan. Akan tetapi tidak ada kejelasan apakah di tempat yang kita berpijak ini, atau di tempat situ, atau di tempat itu dalam satu riwayat, tapi tidak ada satu dalil pun yang jelas menunjukkan hal tersebut. Yang jelas di tempat ini. وكلنا نحن المسلمون نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن محبته لابد أن يكون في طاعته. الرسول الله سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه. Kita semua cinta kepada Nabi SAW, dan tidak seorang pun dari kita kecuali cinta kepada Nabi SAW. Dan bukti kecintaan kepada Nabi SAW adalah dengan mentaatinya dan ketaatan kepadanya. Barang siapa yang mencintaiku maka ikutilah aku. Mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. بعض المعتمرين يأتون لهذا المكان تراه يتمسح بالجدار ويقبل الباب، والبعض الآخر يطوف حول المكتبة. هذه كلها لم ترد في السنة. Sebagian orang-orang yang umrah datang ke sini, mereka usap-usap dinding, bahkan mereka mencium pintu, bahkan sebagiannya lagi tawaf keliling di rumah ini. Dan ini tidak ada dalil sama sekali dan merupakan amalan yang tidak ada dasarnya. طبعا المكان هذا يستشعر به، يأتون هذا المكان استشعارا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر صحابته حينما أتى بفتح مكة قال سوف أزور مكان مولده. حتى حينما جاء إلى مكة قالوا الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أين تسكن يا رسول الله؟ قالوا هل عقيل ترك لنا من دور، لأنه كان البيوت هذه في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان لأبي طالب ووالده عبد المطلب، لكن عبد المطلب وأبي طالب أعطوا البيت لعقيل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي لهذا المكان للتبرك أو لاستشعار أنه ولد في هذا الشعب. Bahkan Nabi SAW sendiri ketika Fathu Makkah, beliau datang ke Makkah tidak mendatangi tempat ini. Dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan sahabat juga untuk mendatangi tempat ini. Adapun orang-orang yang umrah, mereka datang ke tempat ini hanya untuk mengingat saja kalau di sini adalah tempat kelahiran Nabi SAW. Dan tidak ada hal-hal khusus yang disyariatkan mendatangi tempat ini. Ya, karena Nabi SAW sendiri tidak memerintahkannya, bahkan Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk mendatangi tempat ini. Begitu pula ketika Fathu Makkah tidak ada sama sekali perintah-perintah tersebut. طبعا جبل أبو قبيس وجبل قويقعان بينما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف، حينما ذهب إلى الطائف وضربوه قومه وأذوه، وأتى إليه جبريل قال هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فالأخشبين جبل أبو قبيس وجبل قويقعان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته على أمته قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم أناس يدعون الله وينشرون الدعوة. Nabi SAW ketika pernah disakiti oleh kaumnya di Taif, ya, beliau dipukul, ya, disakiti, kemudian beliau diboikot di sini selama beberapa tahun.
saking menderitanya Nabi SAW, maka Jibril menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, jika kau ingin maka aku akan jadikan gunung Abu Qubais ini dan gunung Popoikian ini aku hempaskan, aku jadikan dijatuhkan kepada kaum kafir Quraisy agar mereka binasa seluruhnya. Tetapi Nabi SAW mengatakan tidak. والبعض الآخر يتوقع أن هذا المكان بيت الخلاء دور السياح أنه بيت أبو جهل. هذا الكلام غير صحيح. أبو جهل ليس من بني هاشم، من قبيلة بني مخزوم. بني مخزوم في أجيال. Jadi tadi ya Nabi mengatakan tidak karena masih diharapkan ada dari keturunan tersebut yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya di WC yang kita sebutkan kemarin sebagian riwayat bahwasanya itu rumah Abu Jahal. Beliau mengatakan tidak betul sebenarnya. Karena Abu Jahal itu bukan dari Bani Hashim. Rumahnya tidak di sini. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Di Makhzum itu tempatnya di sana. Di Ajiyad. Ya. Jadi di daerah sana rumahnya. Wallahu a'lam. Abu Lahab bin Bani Hashim. Abu Lahab di sini. Kalau Abu Lahab di sini. هذه نبذة مختصرة عن هذا المكان، وفي الختام نقول لكم أهلا وسهلا، نسأل الله لكم أن يتقبل عمرتكم وأن يجعل عمرتكم مقبولا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وعملكم متقبلا مبرورا، وأن يردكم إلى بلادكم سالمين غانمين، وأن يرزقكم عمرة قادمة وحجا بإذن الله. Terakhir kami ucapkan selamat datang di sini dan ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, tentang kisah pembelahan bulan ketika Nabi diminta oleh kafir Quraisy bukti mukjizat kenabian Nabi SAW, maka mereka minta bukti mukjizat. Apa mukjizatnya? Maka Nabi SAW membelah bulan di atas ini. Tuing, langsung terbelah bulan. Tapi karena orang-orang kafir demikian, maka tetap juga mereka tidak mau beriman. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Allah yabarik fiik.